كميت علو زخبركم تخاتلتي كارفا ميديا صمدو حدقنيا صوتا مخاون خمس تحبرة ميستر حاوريتا إيرتران جرال تصادقان ملس مهابو ጻጻታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ወጻኢን ምውጻእ ዝፈተነ ቻይናዊ ናይ ሓደ ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈረዶን ካልኦት ሓበሬታታትን ክነካፍለኩም ኢና ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ተመኒየ ትግራዊ አትሌት አማኑኤል ጴጥሮስ ኣብ ህይወት ታሪኹ ዘድህበት መጽሓፍ ጽሒፉ ብዜግነት ጀርመናዊ ዝኾነ ትግራዊ አትሌት ነዊሕ ረዓት አማኑኤል ጴጥሮስ ንነዊሕ እዋን እንዳጽሓፋ ዝነበረ ኣብ ህይወት ታሪኹ ዘድህበት መጽሓፍ ከም ዝጽሓፈ ገሊጹ እታ መጽሓፍ ድሮ ሎሚ ተረኺባ ምህላዋ ከኣምን ኣይከኣልኩን ነዚ መጽሓፍ ንምጽሓፍ ኣዝዩ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ነይሩ ብርግጽ ቀሊል ኣይነበረን እንተኾነ ግን መዓልታዊ ኣብ ዝኽርታቱ ብስምዒት ምጥሓልን ነቲ ዘጋጥመንን ዝረኸብኮን መልሲ ኢለ ምሕሳብን ጽቡቕውን ነይሩ ክብል ድማ ገሊጹ እዩ እዛ መጽሓፍ እዚኣ መጽሓፍ ጥራይ ዘይኮነትስ ዛንታ ህይወተይ እያ ካበይ ከም ዝመጻኹ ሎሚ ኣበይ ከም ዘለኹ ምስ መን ህይወተይ ከም ዝካፈልክዎ እንታይ ዓይነት ፍሉያት ህሞታት ክሕልፍ ዕድል ረኺበ እዩ ክብል አትሌት አማኑኤል ጴጥሮስ ገሊጹ አትሌት አማኑኤል ጴጥሮስ ኣብ ቀረባ እዋን ንፍርቂ ማራቶን በርሊን 2026 ኣብ ውሽጢ 59 ደቂቃ 22 ሰከንድ ብምእታው ዓርሱ ሒዝዎ ዝነበረ ክብረ ወሰን ፍርቂ ማራቶን ጀርመን ምምሕያሽ ይዝከር ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑ ነበርቲ በጽሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ንኾንን ክብል እዋናዊ መግለጺ ውድብ ናጽነት ትግራይ ገለጽ ውድብ ናጽነት ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ድሕሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ትግራይ መንግስትነቷ ስለ ዝተመንጠለት ንኹሉ ትግራዋይ ዝውክል ህዝባዊ ቅቡልነትን ኣመኔታን ዝረክብ ግልጽነትን ተሓታትነትን ዝሰፍን ብሄራዊ ሓድነት ዝዕቅብ ግዝያዊ ቤት ምኽርን ናይ ምድርዳር ዓቕምን ዘለዎን ሓቋፊ መንግስቲ ግዝያዊ ምሕዳር ንኽተከልን ብቕልጡፍ ናብ መረፃ ንኽንተሰጋገርን ዘይሕለል ቃልሲ እናገበረ ከም ዝመጸ ኣፍሊጡ ንሕወሓት ማፍያ ጉጅለ ሕወሓት ኢሉ ዝገለጾ እቲ ውድብ ሕወሓትን ኣዳኸርቱን ነዚ ብሄራዊ ሓልዮት ዝተማልኦ ቃልሲ ውድብና ነጢጉ መዋጽኦ ኣብ ዘይብሉ ዕንክሊል ዘጥሐለና ከይኣክል ሕዚ እውን ብስስዕን ትዕቢትን ድንቁርናን ተወጢሩ ምስቶም ደመኛ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ዝኾኑ ጽረ ሰላም ሓይልታት ብስም ህዝቢ ትግራይ ርክብና ንገብር ኣለና ማሓዙት ፈጢርና ኢና እናበለ ሓደገኛን ሓላፍነት ዝጎደሎን ተግባር ካብ መፈለምቱ ጀሚሩ እናወገዝናዮ ዝመጻና እኳ እንተኾነ ሕዚ እውን ገና እዚ ናይ ፖለቲካን ስትራቴጂን ዕውራን ዘለዎ ማፍያ ጉጅላን ግዳይ እዚ ስሑት መንገዲ ዝኾኑ ተላኣኽቱን ብዝኾነ መመዘነ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይውክሉ ዝነዝሕዎ ዘለዎ ሓደገኛ ታሪኽን ተግባራቱን እውን ፈጺሙ ንህዝቢ ትግራይ ከም ዘይገልጽ ተሓታትነቱ እውን ከም ዘስዕብ ክፈልጥ ይግባእ ኢሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ኣብታ ንኣሽሓት ዓመታት ኣብነት ሰላምን ምክኣልን ኮይና ዝጸንሐት ታሪኻዊት ከተማ ኣኽሱም ኣብ ልዕሊ ተኸተልቲ እምነት እስልምና ዝኾኑ ነበርቲ ይበጽሕ ዘሎ መጥቃዕቲ ውድብ ናጽነት ትግራይ ብትሪኹንን ትግራይ ካብ ጥንቲ ጥቅምቲ ጀሚራ ክርስቲያንን ሙስሊምን ብፍቕርን ብምትሕጋዝን ዝነብሩላ ምድሪ ከም ምዃና መጠን እዚ ሕዚ ዝርአ ዘሎ ተግባር ንውቅብ ብማሕበራዊ ምስተገብርናን ብሄራዊ ክብርናን ዝብክል ተርእዮ እዩ ብምዃኑ ድማ ሕዚ እውን ነዚ ተግባር ዝተሓባበሩን ዝፍጽሙን ኣካላት ካብ ተሓታትነት ከም ዘየምልጡ ፈሊጦም ካብዚ እኩይ ተግባር ክቁጠቡ ይግባእ ብምባል መሰል እምነት ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ብዘይ ምንም ገደብ ክኽበር ብፍላይ ድማ ነበርቲ ከተማ ኣኽሱም ነዚ ዘይምርዳእ ብውነ ብምግንዛብ እቲ ንዘመናት ዝጸንሐ ናይ ሓባር ክብሪ ካብ ናይ ፖለቲካ ሸቃጦ ክሕልውዎ ጸዊዑ ሚኒስተር ሓበሬታ ኤርትራ ኣይተ የማነ ገብረመስቀል ንሌተናንት ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ መልሲ ሂቡ ኣይተ የማነ ኣብ ድሕረ ገጽ ኤክስ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ጀነራል ጻድቃን መርኣያ ኢሊታት ኢትዮጵያ ዘለዎም ባህጊ ኩናት እዩ ክብል ጽሒፉ ጀነራል ጻድቃን ትግራይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝውላዕ ኩናት መሳርሒ ክትኮን የብላን ብዝብል ንዝጸሓፎ ጽሑፍ ክልተ ገጽ ዘጻባርቕ ነጋሪት ኩናት ዝጉስም ኣጀንዳ ክብል ገሊጽዎ ብተወሳኺ ኣይተ የማነ ገብረ መስቀል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ካብ ነዊሕ እዋናት ሒዙ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝካየድ ትንኮያ ክድግፍ ከም ዝጸንሐ ሓቢሩ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ወደብ ዓሰብ بحيل الموساد زجبر من قصاص كرجف كم زت عن حرديو ሚኒስተር ዘልዕሎ ካልእ ዛዕባ ጀነራል ጻድቃን ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ኩናት ዓሰብ ብዘይ ምትሓዛ ከም ዝተዓስ ገሊጹ ሕዚ ድማ ብዛዕባ ሰላም እናተዛረበ ኩናት ዝሰብኽ ሰብ ክብል ከሲስዎ እዚ ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃንን ኤርትራን ዝተጀመረ ዘረባ ካልእ ውጥረት ዝፈጥር ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከተማ ውቅሮ መፍንጃል ሓደጋ ነታውክ
ከም ዘጋጠመ ፖሊስ እታ ከተማ ገሊጹ ሎሚ 9 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ረፋድ ኣብታ ከተማ ዘጋጠመ ሓደጋ ምፍንጃር ንታብ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሰባት ብምክንያት ናይ ገንዘብ ጉዳይ ናይ ዘይምርድዳእ ዝተፈጠረ ከም ዝኾነን ክሳብ ሕዚ ካብቶም ቃሎም ዝሃቡ ተጠርጠርቲ መጠን እቲ ገንዘብ ድማ ከባቢ 500,000 ብር ከም ዝኾነ ብምሕባር ካብቶም ሰለስተ እቲ ሓደ ተጠርጣሪ ካብ ጅቡእ መድሓኒት ኣውፅኡ ድሕሪ ምውሓጥ ነቲ ናይ ትኪ ቡምባ ከም ዝፈንጀሮን ኣብ ሰለስቲኦም ተጠርጠርትን ኣብ ናይ ውልቀ ተበዳሊ ንብረትን ቀሊልን ከቢድን ሓደጋ ከም ዝበፅሐ ሓላፊ ምፅራይ ገበን ከተማ ውቕሮ ዋና ሳጅን ነጊሶም ሰሎሞን ገሊፆም። ኣብቶም ተጠርጣርቲ በተነታዊ ብሰንኪ ዝበፅሐ ሓደጋ እቲ ሓደ ከቢድ ጉድኣት በፂሕዎ ናብ ዓይደር ሆስፒታል ሪፈር ከም ዝተባሃለን እቲ ካልኣይ ድማ ኣብ ውቕሮ ሆስፒታል ደቂሱ ሕክምና ይግበረሉ ከም ዘሎ እቶም ዋና ሳጅን ወሲኾም ገሊፆም። ሓላፊ ገበን ምፅራይ ፖሊስ ከተማ ውቕሮ ዋና ሳጅን ነጊሶም ሰሎሞን ወሲኾም ከም ዝገለጽዎ እቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ንታው ኣብ ጣብያ ጋዝ ፍሉይ ቦታ ቃሉ ሬስቶራንት ከም ዝኾነ ረዲኦም። መንቀል ናይቲ ዘይምርዳእ ምፍንጃር ንታጉን ኣብ ምፅራይ ከም ዝርከብን ምርመራ ተወዲዑ ዕላወት ምስ ረኸበ ንህዝቢ ዕላው ከም ዝግበርን ድማ ዋና ሳጅን ነጊሶም ሰሎሞን ረዲኦም። ኣብ መወዳእታ ማሕበረሰብ ከተማ ውቕሮ ኮነ መናእሰይ እታ ከተማ ካብ ከምዚ ዝበለ ተግባር ዓርሱ ክከልኸልን ክቁጠብን ከም ዝግባእ ብምሕባር ተረጋጊኡ ስርሑ ክሰርሕ ድማ ፀዊዖም። ካብ ኬንያ ኣሽሓት ንግስቲ ጻጸታት ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ናብ ወፃኢ ንምውፃእ ዝፈተነ ቻይናዊ ናይ 1 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ። ቤት ፍርዲ ናይሮቢ ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ውሳነ ኣብ ልዕሊ እቲ ጂን ኩኪዮን ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ $7,737 ገንዘባዊ መቕፃዕቲ እውን ተወሲንዎ ኣሎ። ዳኛ ኢራን ገቺብ ነቲ ውልቀ ሰብ ሓቀኛ ዘይኮነ ከምኡውን ናይ ጣዕሳ ስምዒት ዘይብሉ ክትብል ገሊፃቶ። እቲ ውልቀ ሰብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ቀንዲ መዕርፎ ነፈርቲ ናይሮቢ ልዕሊ 2,000 ጻጸታት ኣብ ቦርሱኡ ሓቢኡ ናብ ቻይና ክጓዓዝ ከሎ ድሕሪ ምትሓዙ ብገበን ዘይሕጋዊ ንግዲ እንስሳ ዘገዳም ክኽሰስ ጸኒሑ። በዓል መዚ ኬንያ ከም ዝሓበሮ ኣብ ኣውሮፓን ኤስያን ነተን ጻጸታት ዝደልዩ ኣካላት ቁፅሮም እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ይሕብሩ። ሓንቲ ንግስቲ ጻጸ ጥራሕ ክሳብ $220 ክትሽየጥ ከም እትኽእል እውን ይግለጽ። ዳኛ ጊቾፒ ብበዝሒ ኣብ ዝካየድ ዘይሕጋዊ ንግዲ ጻጸ እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘስዕቦ ሕማቕ ጽልዋን ኣብ ግምት ብምእታው ንኻልኦት መምሃሪ ዝኸውን ተሪር መቕፃዕቲ የድሊ እዩ ኢላ። እቲ ውልቀ ሰብ ናይ 1 ዓመት ማእሰርቱ ምስ ወድአ ናብ ሃገሩ ከም ዝጥረስ ወሲኻ ገሊፃ። እቲ ቻይናዊ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ይግባይ ናይ ምባል መሰል ዘለዎ ኮይኑ ጠበኡ ድማ ይግባይ ከም ዝሓተተ ኣፍሊጡ። እቲ ተኸሳሲ ኣብ መጀመርታ በደለኛ ይኮንኩን ዝብል ቃል እኳ እንተሃበ ጸኒሑ ግን ገበኑ ኣሚኑ። እዚውን ነተን ጻጸታት ቻርለስ ዩዋንጊ ካብ ዝተባሃለ ኬንያዊ ነፍሲ ወከፍ 100 ጻጸታት $77 ከም ዝዓደገ ቤት ፍርዲ የረድእ። በዚ ድማ እቲ ጻጸ ዝሸጠሉ መዋንጊ እውን ተኸሲሱ ሕጂ ብወሓስ ወፂኡ ይርከብ። ኣብ ወርሒ ግንቦት ዝሓለፈ ዓመት ቤት ፍርዲ ኬንያ ኣብ ልዕሊ 2 ሓደ ቬትናማዊን ሓደ ኬንያውን ብተመሳሳሊ ገበን ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣሽሓት ንግስቲ ጻጸታት ንምስካር ብምፍታኖም ናይ 1 ዓመት ማእሰርቲ ወይ $7,700 መቕፃዕቲ ወሲኑ ምንባር ይዝከር። መጻብ هرمز اتخفت مጻብ ማላካ ሓድሽ ጂኦፖለቲካ ወጥሪ ከይኾን ይሰግእ። ዓለም ብሃንቀውታ ክጽበዩ ዝጠንሐ መጻብ هرمز ንንግዳዊ መራኸብ ሙሉእ ብሙሉእ ክፉት ምዃኑ ዓብዪ ብስራት ኮይኑሎ። ብዛዕባ እዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢራን ኣዋስ ኢራቅቺ ኣብ ሊባኖስ ንዝተኻየደ ስምምዕ ተኽሲ ደው ምባል ስዒቡ ዝተኸፈተ ምዃኑ ይገልጽ። ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብግዲኡ ኪናት ኢራን ደው ምባል ዝግበር ስምምዕ ኣብ ቀረባ እዋን ክፍጸም ይኽእል እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊፆም ምንባሮም ሬውተርስ ይሕብር። ኣሜሪካ ብዝመርሕቶ ሽምግልና ን10 መዓልትታት ዝጸንሐ ስምምዕ ተኽሲ ምቁራጽ ስዒቡ ክፉት ምዃኑ እውን ከም ጸብጻብ ሬውተርስ ይሕብር። በዚ መሰረት ሎሚ ዓርቢ ዋጋ ነዳዲ ከም ዝነበረሉ ብ11 ሚእታዊ ክንክት ተራእዩ። ንሓደ ደፍደፍ በርሚል ነዳዲ $88 በፂሑ ይርከብ። እዚ ሓደ ርፍታ ዝፈጥር ዜና ዋላ እንተኾነ ኣብቲ ንዓለምና ወሳኒ መስመር ማይ መጻብ هرمز ዝካየድ ዘሎ ዕፅዋ የብቅዕ ዶ ተመሊሱ ይዕፃ ሕቶ እናሃለወ ካልእ መትኒ ንግዲ ዓለም ዝኾነ መስመር መጓዓዝያ ባሕሪ ቆላሕታ ክረክብ ጀሚሩ ይርከብ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ግዝኣት ኢንዶኔዥያ ወታደራዊ በረራታት ንምክያድ ዝቐረበቶ ሕቶ ኮይኑ ነቲ ኣብ ደቡብ ምብራቕ ኤስያ ዝርከብ መጻብዎ ማላኻ ዓለም ለኻዊ ቆላሕታ ክረክብ ገይርዎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢንዶኔዥያ
دحرت بسوني مس أمريكا استفرمان يمكن خالص مع زعربات قلب جنا وسانا خمزة هولو جليزو كم زعينت من قصص عالم لخوي جيوبوليتيكا وسعمينات كهلو كم زخل دما كيلاتات يحبرو نمخانو مزاو مالاكا أبي إيون سلام تايوخا أقدس زخو انتينا أبي يونيفرسيتي إلينوي أورابانا شامبيون ناي دكتوريت تماراماريتن زباويت كيلان زخونت عزيفة أسترينا مزاو مالاكا نهنداوي أوكيانوسن باسفيكن زراهب زحاتزرن أزيو تيتاون مسمر ماي سلزخونة ننقد مأخلي مبرا أوروبان مبرا إسيان زيتكا مزاو يتبل أذ مسمر زي مس بحر دوب تشاينا بعد تاساسر كوينو أستاد حدثي سو حزي نقد عالم زحل فيو بموال تبره أتي زتاب بوتو أب طاقة سنغافور زركب مترب فالبيس كوينو صفحته كلتنا شومون كيلومتر ترايو بمسألة أبتعب محدارة حبريتا زعات أمريكا أبك أدماي منفق كلتش خنيس رح مشان تراي معلتاوي إسران سلسلة وغلتا مليون برميل ندادي بز مس مرزي حالفو أزدما مس إسران تشعت ميتاوي نايت ببحر زقعز نداد عالم مع رأيو عبت تمساس الأوان إز مسمر ماي معلتاوي أستات كلتا 260 مليون كيبيك متر فساسي تفتراوي غاز أون أتانا جديو أب يونيفرسيتي ليدس ممهر زخونة غوكتشيا بالشي از مسمار إلكترونيكس هاللغتي أعوت إندسترياوي أعوت ماشينراتات مكاينن زقعزلو مخاني قلت أستات إسرح مشميتاو ناينقد مخاين عالم بزئيين زحالفا كمون كم أغلن عترن سويان زمواساسلو تعنتات بزمت عوو يحالفا يوم يبل بالشي نتعب منقو متعوتات مالاكان هرمز زنزلو في الليل كبركلو مالاكا كب هرمز في الليل مخنات بجغرافيا عقبامتو بسفيح تسقع تنينتن تعات كمون بعانن بزحن تفلالي عينتات أعوت مخواني قلت قدا مالاكا لعل ندادي زحل فرح زلو خينو نسفي عينتات نقداو أعوتون زي المخاني بره أسترينا بوغنا مالاكا حدا كابتو معخلاي متني كتابو عالميو مبالي كالتفل أبعيس كلتش حنيس رح مشان تراي أب مزاو مالاكان سانغابارن 208 ناي قرسنا بتعمتات تمزجيبهم الزدمار كاب كلتش شوعات جميلو زل على درجة يو كيلاتات كم زقلتوا عقد سنت مالاكا بوطا وتسلوو تراي زي كونس بسانكي اتي النواسة زخي زلو جيوبوليتيكا وتعفافنت ونيو بالشي كم زقلتوا أمانغو تشاينان أمريكان ويمس هندي أب تزوبا نمعبلان زقبر زخون يكون وطري بتمزعون زقبر نقدي بخبيد كحسيو يخاليو مزنعتي كم زمن لخطو دماءتي حجزلو سرعت تمزعو مالكان يوجدر حيالان هجرات كتاورز تدالو ايكونن اتسرعت نزيت لمدو سكاتات كم شفاتو بحري زي حقا مسققارن قبنات بحرن نممكاز تدالو ايو نوجدر عبيت هجرات جن كتاورز خلا ايكونن تبد سلازي كم اميركاز عمسلا عبيت هجرات وتدراو حيلن كوس خانكلو نتزلو سرعت محدرا كتاور زي كل تاوي كونتات ايو زقالعو يخون دعنبر أب حتيروان نقداو منقصاص ماي كعقت إيويلا أي تتبل نقدي كي قارد زلو دليت أزيو حيال سلزخونا انقفات كقاتم إيويلا أي قمتن أو انتبل اتعاب سقاتكن عبك المينا خمزلو تقلت اتسقات تشاينا أمريكا نأتكايدو زلا منقصاص كم استراتيجيو متعنات أنيوي أب تقاوسان مسمر نقدت الوان مسفح زقبر من قصاص كيرا تترجموتو إيو تشاينا لعلي نقدي معقاته وتدراو تلوا عبت زوان كواوين كتسفح كتحسب تخيليا كابتن بتحوارن بحقن زمرح نايتسا هواهو ناوتر وتدراو وجدر كساقاقاري خاليو إذا دما بقى توقعكو أنت زي تولع ناي مدحن واقع بموساخن أبت زوا زلو سقات بمعباين نقد عالم كتسالو يخاليو أسترينا كم اتبلو اتي أمريكا عبا سمايت أدونجيا وتجروا من قصاص المسفح زعروا تحطو ننوي حيوان زتان حتصلوا كله يخل زي خبركم تخاتلتي كارفا ميديا حبريتانا نزعم يمسلون يوم حبيركم ناس اللي تنحهم نمسكن سلام